यीशु के नाम में आपको सलाम। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, यशाया 6:5। यशाया नबी का सहीफा और उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब अल्फाज को देखा है। आज का जो हमारा अनवान है वो है मुझ पर अफसोस। हम खुदाए अजीम जो बुलंदो बाला है, जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, जो कदूस है, जब हम उसका नजारा करते हैं तो गुनाह का बड़ा वाज़िया और अपनी जात का हकीकी मंजर हम देखते हैं, या उसकी जात हमें गुनाह का हकीकी मंजर दिखाती है। जैसे हम गौर करते हैं सामरी औरत की जिंदगी पर, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो मेरे अजीजों वो पानी भरने गई थी, और यीशु ने जब उससे पानी मांगा तो उसने यीशु मसीह को पानी पिलाने से इनकार कर दिया, और फिर यीशु ने कहा तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता। उसने कहा वो और तू फिर कभी प्यासी ना होती और तेरे अंदर से जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे। वो कहती वो पानी मुझे पिला। यीशु मसीह ने उस पर वाज़िया कर दिया। जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो उसने वाज़िया कर दिया कि तू अपने शौहर को भी साथ ला। वो कहती मैं बेशौहर हूं। तो यीशु ने कहा 5 शौहर तो तू पहले कर चुकी है, और ये छठा जो है जो तू करने को है ये भी नहीं तेरा। तो मेरे अजीजों उसके गुनाह जो हैं, ये बहुत से स्कॉलर इसकी तफसीर करते हैं कि उसने 5 किस्म के गुनाह किए थे और छठा भी करने को थी। इसलिए उसने कहा कि मुझे खरिस्तस मिल गया और उसने मेरा सब कुछ मुझे बता दिया। इसलिए फिर उसने जब उस पर गुनाह वाज़िया हो गए और उसने अपने गुनाहों को, उन नापाकियों को छोड़ दिया। कैसे पता चलता है? वो मटका जो है वहीं छोड़ गई और भाग गई, और उसने सारे सामरिया को इकट्ठा कर लिया। इसका मतलब यह है मटका छोड़ने से मुराद है मटका उसकी पुरानी जिंदगी है, जो गुनाह आलूदा जिंदगी थी। जब उसकी यीशु से मुलाकात हुई तो उसके अंदर से वो नापाकियां जाती रहीं। जिस तरह हम ज़कई की जिंदगी पर गौर करते हैं, और जब ज़कई यीशु को देखने आया, अगर आप लूका 19 बाब का मुतालिया करें तो वहां आपको ये स्टोरी मिल जाती है, ये कहानी आपको मिल जाती है। और वो इतनी उसने तगोदो की, इतनी उसने मेहनत की, इतनी उसने कोशिश की कि पहले वो पंजों पे खड़ा होकर देख रहा था, और भीड़ के सबब वो यीशु को ना देख सका क्योंकि वो छोटे कद का था। तो वो दरख्त पर चढ़ गया। जब वो दरख्त पर चढ़ गया तो जब यीशु वहां से गुजर रहा था तो मेरे अजीजों यीशु ने ऊपर देखा, और यीशु को किसी ने ज़कई का नाम नहीं बताया। यीशु ने कहा ज़कई नीचे उतरा। जब ज़कई नीचे उतरा तो यीशु ने ज़कई की तरफ देखा, यीशु ने ज़कई की तरफ देखा, ज़कई ने यीशु की तरफ देखा, तो उसके अंदर से वो सारी नापाकियां जाती रहीं। और यीशु ने कहा आज मुझे तेरे घर में जाना है। जब वो यीशु उसके घर गया, उसकी मुलाकात यीशु से हुई, तो मेरे अजीजों जो उसने दौलत तरीकी से कमाई थी और वो सारी दौलत उसने निकाल कर बाहर रख दी। और मेरे अजीजों जब उसने दौलत निकाल कर बाहर रखी तो वो कहता है आधा माल मैं गरीबों को देता हूँ, और आधा माल मैं गरीबों को देता हूँ, और जो आधा माल जो गरीबों को देता हूँ, और दूसरा मैं क्या करता हूँ कि जिसका 2 गुना लिया उसको 4 गुना वापस करता हूँ। और इस तरह से उसके अंदर से सारी तरीकी, सारी नापाकी चली गई। और यीशु ने कहा आज इस घर में निजात आई है। और हमें अपनी नापाकियां तब नजर आती हैं जब पकीज़ा हस्ती, जब वो कदूस हस्ती
ہمارے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح یسایہ کے سامنے بھی جب وہ جو قدوس ہستی ہے، قدوس کا مطلب ہے پاک کرنے والا، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ یسوع کو دیکھتا ہے، تو میرے عزیزو خدا کو دیکھتا ہے، تو اس کو پورے طور پر جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں۔ اگر وہ خدا کو پورے طور پر نہیں دیکھتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے گناہ کا احساس بھی کم ہو جاتا اور اس کو گناہ کا احساس نہ ہوتا، اور ہم اپنے آپ کو بھی جو ہم حقیقت میں ہیں اس سے بہتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ خداوند کو اس کے ناقابل بیان جلال میں دیکھنے سے پہلے عین ممکن ہے کہ یسایہ بھی اپنی ذاتی پاکیزگی سے بہت مطمئن ہو۔ اس طرح ہم بھی بعض اوقات اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ خدائے پاک سے یسایہ کی ملاقات نے فوراً اسے اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ناپاکی اور گناہ کی بھرپوری کا احساس دلایا۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک طرف تو ہم خدا کی عبادت کریں اور دوسری طرف اپنے اندر کوئی تبدیلی بھی پیدا نہ کریں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، پر ان میں ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی، اور وہ ویسے کے ویسے ہی ناپاک رہتے ہیں، اور اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں جب تک وہ عبادت کرتے ہیں، جب تک پرستش کرتے ہیں، جب تک وہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بازار میں جاتے ہیں، جب گھر آ جاتے ہیں، جب راستے میں ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ان کے اندر ہم تبدیلی نہیں دیکھتے۔ تو میرے عزیزوں، یہ نہایت ضروری ہے کہ ہمارے رویوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو پاک ہونا چاہیے، ہمارے کردار کو پاک ہونا چاہیے، ہمارا چال چلن پاک ہونا چاہیے۔ ایک تبدیل شدہ دل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سچے طور سے عبادت کی جا رہی ہے، اور جب وہاں پر سچے طور سے عبادت کی جا رہی تھی تو میرے عزیزو وہاں لازمی تبدیلی آتی ہے۔ اور کیا ہم نے اپنے آپ کو گناہ آلودہ دنیا کا اتنا ہم شکل بنا لیا ہے کہ ہم ناپاک زندگی گزارنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم کس طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے معیار سے اتنے گر چکے ہیں کہ جب کوئی خدا کے پاک معیار کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ہم ایسے شخص کو حد سے زیادہ روحانی سمجھتے ہیں؟ اگر ہم صرف اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ اپنی شخصی پاکیزگی کا موازنہ کریں تو شاید ہم اس دھوکے کو قبول کر لیں کہ ہم پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تاہم جب ہماری ملاقات خدائے پاک سے ہوتی ہے تو ہمارا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر افسوس، جیسے یسایہ نبی نے کہا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ اس طور پر آج تک کبھی ہم نے اپنی ناپاکی کا ہمیں احساس ہوا ہے؟ اپنی ناپاکیوں کا کبھی ہم نے احساس کیا ہے؟ نہیں۔ تو ضروری بات ہے کہ ہم اپنی ناپاکیوں کا احساس کریں اور ہم بھی یسایہ کی طرح کہیں کہ مجھ پر افسوس کہ میرے ارد گرد کس قسم کے لوگ ہیں، اور اس وقت تک یسوع پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ آپ اور دنیا کے لوگوں کے مابین نمایاں فرق کو نہیں دیکھیں گے۔ جب ہماری زندگیوں میں، دنیا میں اور ہماری زندگی میں، ہمارے ارد گرد رہنے والوں کی زندگی میں، ہمارے آفس میں جو ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیوں پر اور ہمارے ساتھ رفاقت رکھنے والی کی زندگیوں پر اس وقت تک ہم کوئی اثر نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہماری زندگیوں میں پاکیزگی نہیں آ جاتی۔ اور جب ہماری زندگیوں میں پاکیزگی آ جاتی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ پاک ہوں،
क्योंकि कहता है मत्ती की क्या, पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और पाक का मतलब है अलग होना दुनिया की नापाकियों से, हर तरह की नापाक ख्यालात से, हर तरह के नापाक रवैयों से, हर तरह की नापाक बातों से, हर तरह के नापाक कामों से अपने आप को अलग करें, अपनी सोच को पाक करें, आपकी अपनी बातचीत को पाक करें, अपने कामों को पाक करें। ये बहुत जरूरी बात है। और जब आप इस तरह से लोगों के सामने जाएंगे, फिर आपकी जिंदगी दूसरों के लिए एक मिसाल होगी। और फिर लोगों की जिंदगियों में जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जब वो आप में खुदा को देखेंगे, जब आप खुदा के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं और आपकी जिंदगी में बुनियादी दर्जे की पाकीज़गी रूनुमा होती है, और उस पाकीज़गी से कतई वो मुख्तलिफ होगी जो दुनिया दे सकती है। और जब तक आप इस दुनिया की पाकीज़गी से आपकी पाकीज़गी कतई मुख्तलिफ नहीं होती, तो दुनिया पर आपके किरदार का कोई असर नहीं पड़ता। आपकी मुकद्दस जिंदगी के वसीला से ये दुनिया और आपके करीबी दोस्त अहबाब इस बात के कायल हो जाएंगे कि आप पाक खुदा की खिदमत करते हैं। इसलिए निहायत जरूरी है कि अपने आप को चेंज करें, अपने आप को तब्दील करें। जिस तरह यसाया की जिंदगी में तब्दीली आई, उस तरह हम भी अपनी खिदमत में हर लिहाज से अपने आप को इस दुनिया से अलग करें, ताकि दुनिया जो है हमारे किरदार को देखे, हमारे चाल चलन को देखे और उनमें भी तब्दीली आए। और इसी तौर पर हमारा चाल चलन पाक होना चाहिए। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहिस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।